اور بچی جو ہے وہ چھوٹی ہی عمر میں تھوڑا بہت کمانے کے قابل ہو جائے، جو خود انحصاری کی طرف جائے، جو بچی خود اپنا خرچہ اٹھا لے۔ یہ جو ماں باپ ہمارے معاشرے میں بچیوں کو ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس سے میرا بڑا دل جلتا ہے۔ سچی بات ہے کہ یار پتر بھی انہاں ہی ماں پیو دا ہے تے تھی بیٹی بھی انہاں ہی ماں دی۔ بیٹی آ جائے تو منہ پیڑا بنا لیندے نے، ویلکم نہیں کرتے۔ اور کی وجہ ہوتی کڑی کی چونڈیاں بڑھتی ہیں، کیوں کرتے ہیں گریز کیوں کرتا ہے؟ اس واسطے کہ منڈا کما کے لے آئے گا، کڑی الٹا بوجھ ہوئے گی۔ بڑے پٹھے سیدھے رواج نے سارے، داج دینا پڑے گا، جہیز جسے آپ کہتے ہیں وہ کرنا پڑے گا، اور پھر ساری عمر کا بوجھ رہے گا، لائبلٹی رہے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، ارادہ ہے، کوشش ہے، اس پر کام کر رہے ہیں ہم، کہ بچیاں جو ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ جائیں بچپن سے ہی، اور جب تک وہ شادی کی سٹیج تک پہنچیں وہ خود کمانے کے قابل ہوں اور اپنا بوجھ خود اٹھا سکے۔ یہ جو ماں ہے اس کو یہ فکر نہ ہو کہ 2-3 آ گئیاں نے کڑیاں تو میں ایک دی کراں گی کہ دوسری تیار ہو جائے گی، دوجی دی کراں گی کہ تیسری تیار ہو جائے گی، یہ مر جانیاں مکدیاں ہی نہیں فلانیاں ٹماٹیاں۔ ماں جو ہے وہ پریشانی کی وجہ سے اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، جوں جوں بچی جو ہے وہ قد میں بڑھتی ہے، عمر میں اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری بڑی دلی خواہش، ایمان سے میرا بس چلے تو میں ہر بچی کی گارنٹی کر دوں کہ بچی کا کوئی نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ضرور ہو، اور اس سے اس کو آمدنی آئے، اور اس کے ماں باپ بے فکر ہو جائیں اس بات سے کہ یہ کھواواں پیاواں گے کتوں، کہ یہ ساریاں رسومات کتوں پوریاں کرا گے، یہ شادی بیاہ اور بچے دوسرا تیسرا، یہ سارے سیاپے اسی کب تک پورے کرتے رہا گے۔ ویسے میں کسے ویلے عجیب صورتحال نو ویکھ کے تے بڑا پریشان ہونا کہ اے چیز یہ کڑی والے دین، اے چیز یہ کڑی والے کرن گے، اے خرچہ کڑی والے کرن گے۔ یار کڑی والے کی جرم کیتا ہے؟ وہ منڈے والے دے گھر کوئی فتیدگی ہو جائے، پتہ نہیں کوڑا وٹا کے کی آندے نے، عجیب نام رکھے ہیں، وہ کڑی والے دین گے، پاویں منڈے والے کڈے امیر ہون اور کڑی والے کڈے غریب ہون۔ یار کڈی زیادتی والی گل ہے کہ تسی ساری زندگی وہ جننے بھی اوکیجنز ایونٹس ہون گے انہاں سارے دے کڑی والے بوجھ چکن گے۔ یہ کیڑی کتاب ہوئی لکھا یار، مینوں کدی دسو تو صحیح، یہ کنے رواج بنائے نے اترے قسم دے پٹھے سدھے کہ جی یہ کڑی والے دین جی کوڑا وٹا جی فلانا جی فلانا جی۔ اچھا جی وہ پہلا ویام جڑا ہے وہ بھی کڑی جیڑی ہے وہ اپنے پیکیاں دے کرے، وہ بھی کیوں؟ جنہاں دی اولاد ہے، جنہاں دا بچہ ہے یا بچی ہے، وہ اخراجات بیئر کرن۔ عجیب سلسلہ ہے، یہ سارے پٹھے سدھے رواج میرا بس کرے تو میں ولیٹ کے نہ سمندر دریا سٹ دیا۔
کہ دفع کرو، کنے بنائے نے، غلط نے۔ اسلامی لحاظ نال ویکھیا جائے تو یہ ہے کہ یہ تو لڑکے والوں کو چاہیے۔ اسی طرح مثلاً نقص ہوئے گا بندے میں بڑا میرا اس کرتے دل سڑتا ہے کہ یہ دوسری کڑی ہو جائے تو سورے جڑے نے وہ منہ بنائی پھرتے ہیں، وہ کڑا جم تریا سو پھر ایتکی پھر کڑا جم تریا سو۔ تو میں اپنے شرک پور میرے عزیز جاننے والے ایک منڈے گیا لالو وگدیاں تے گلاں کردا تے منہ چ تھکاں نکلدیاں تے گل بھی کردا نکما، شکلوں بھی ہوویں عقلوں بھی ہوویں، پیدل بالکل پتہ نہیں فوت ہو گیا ہے کہ ہے نہیں، ساڈے نالوں کوئی سال چھوٹا وڈا ہوئے گا تے او دا تے پیو بھی او دا مستری فلانا۔ کیسی گل ہے، کڑی شہزادی پری، وہ قدرتی وال سنہرے اور بے حد خوبصورت لڑکی، لیکن شادی ہو گئی، بڑے ہو گیا سلسلہ تے پہلی بچی ہو گئی تو مستری الو دا پٹھا، اور جی دیکھو وہ آ گئی ہے، کڑا جم کے آ گئی ہے، وہ کنا چر لین ہی نہیں گیا کڑی نے، وہ ویم پیا پیکے گھر، وہ بچاری پیکیاں دے بیٹھی ہے، نکیاں ہوندیاں نے گلاں ساریاں یاد رہندیاں تانوں، پرانیاں گلاں زیادہ یاد، نویاں گلاں بندہ بھول جاتا ہے، قدرت دا اصول ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے بڑا ہی اس وقت بھی بڑا ذہن پہ بوجھ پڑا کہ یہ میرا جی کرتا تھا مصری، چھوٹے سے قد کا مستری اپنے آپ کو ارسطو اور افلاطون سمجھتا تھا کہ اس کے کان پکڑ کے تے کھچیاں کوئی انیا چلیا، کوئی کڑی جمنی ہے کہ منڈا جمنا ہے، یہ منڈے اپنے نو پوچھے، انہوں لتر مار دے سرے چ، انہوں پوچھے، وہ تے من ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ جنوں چاہے منڈا دے، جنوں چاہے کڑی دے، چلو کوئی سسٹم بایولوجیکل بھی ہوئے گا تو وہ دے کے ساریاں چیزاں دا ذمہ دار تے بندہ ہے، وہ حالی بھی اخباراں چ آ جاندہ ہے یا تواڈے سامنے آئندہ کہ جی تیسری کڑی ہو گئی ہے تو سورے سارے کڑی نے طلاق دیتی ہے، گھر چلی گئی۔ ہمارے سکول میں بھی جو بچے فری پڑھتے ہیں، مستحقین جنہیں ہم شمار کرتے ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ بچے بھی اسی قسم کے ہیں کہ جی ماں جو ہے اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ بڑا میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ میں ایسے ہی جو بچے محنت کریں نا یا کمائی کریں وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ میرا دفتر ہے اجویری کمپلیکس میں، تو اس میں لگی ہوئی ہے ایک ٹوٹی پچی جی لفٹ لگی ہے، تو میں جب ٹھیک تھے لتاں باواں ساریاں تو میں ہمیشہ سیڑھیاں سے جاتا تھا، کہیں بھی میں نے جانا ہو اوپر چھت پہ، تو اب میں کبھی کبھی استعمال کرتا ہوں لفٹ، تو لفٹ میں رستے سے ایک بچہ بھاگ کے بیٹھا چھوٹا سا، اس نے، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، اس نے وہ ایک پکڑا ہوا تھا ڈبہ تھا جس میں وہ انڈے، ابلے ہوئے انڈے بیچ رہا تھا، تو وہ اندر آ گیا تو چلو میں نے کہا وہ میری ایسی عادت ہے، انکریج کرتا ہوں، 101 روپیہ دے دیتا ہوں، شاباش بڑا اچھا ہے،
तो उसको मैंने पूछा, भाई तुम ये कहाँ के रहने वाले हो? उसने कसी कि हमारा दफ्तर है बजंग रोड पे। तो उसने कई किसी करीबी बस्ती का नाम लिया। मैंने कहा अच्छा कैसे आते जाते हो? तो उसने कहा जी मैं ये नज़दीक ही है। मैंने कहा वालिद साहब क्या करते हैं? उसने आहिस्ता से कहा नहीं है। मैंने जरा कान खड़े किए तो उसने कहा जी तलाक हो गई थी। बड़ा अच्छा बच्चा छोटा सा, मेरे बड़ा दिल को कुछ हुआ। तो मैं फिर मज़ीद तफसीलात जानने में ना गया कि और दुख होगा, कोई दुख भरी दास्तान ही होगी। तो ये तलाक का मसला भी इसी तरह है कि वो बेचारा कोई प्रॉब्लम निकलेगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो है ये सिलसिला लोग सोचते नहीं। अब जो तू मेरे रहा मैं तेरते रहा, ये हो गया वो हो गया वो। बाबा जी बुजुर्गो ध्यान करो, ये तुसी बक बक कर लईए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸਹਾਰਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ही सहारा है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बिल्कुल अल्लाह राज़िक है, सबसे बेहतर राज़िक है। लेकिन बाबा जी वो ताएं जैसी सारे भी अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे असूलों पे अमल करिए, ज़कात पूरी दईए, सदकात दईए, खैरात दईए, सारा मैं तो रोज़ ना कि 3% जेड़े माशरे च बंदे ने उन्होंने बाकी 97% के सोर्सेस पे ज़बरदस्ती कब्जा किया है या तकसीम ही गलत है। बहरहाल गल हो रही सी भी साढ़े जेड़े बच्चे ने वो किस तरह के जेड़े उत्ते पढ़ रहे, सारे यतीम, मां मिटर, मामा काम कर रही लोगों के घर च। मेरे को एक बार एक किसी महकमे के बड़े अफसर आए तो मैं उन्होंने सुबह की असैम्बली बिठाया, सामने बच्चा को 400 बच्चा कतार खड़ा सी असैम्बली वेले सुबह सुबह। तो वो देख के कहने लगा, को फौजी अफसर था बड़ा हाई रैंकिंग। तो उसने कहा मुंगा साहब तुहाडे बच्चे सारे बड़े कमज़ोर ने, सुकिया हुई लत्तां, पतलियां पतलियां, सांवलियां सांवलियां, मुंडियां दे रंग भी इंज ते बुरे हालत जेड़े है वड्डियां घरां दे बच्चे होंदे ने, गल ते गल चढ़ी। एक वड्डे सियासी बंदे की गल सी ते मैं क्या जनाब जिकियां दिओ इन्हां दे अगर पढ़ाया जाए तो किन्ने मन चर्बी निकलेगी। साढ़े स्कूल दे मैं क्या बेचारे बच्चे, इन्होंने मावां बेचारियां सवेरे नाश्ता नहीं बना के दे सकती, उन्हें अपनी ड्यूटी पर जाना होंगे, पिछों किसी छोटे बड़े भरा भैन ने भरजाई ने किसी ने बना दिया, वो बेचारे उनकी फीडिंग ही सही नहीं होती तो उनकी टांगें मोटी कहाँ से होंगी और चिट्टी सफ़ैद किमें होंगी। इन्हों के मूँह तो भी बेचारियां दे बस इस तरह के तसरात रहनगे, सुके सड़े हुए। बस अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला बेहतर करे। सो जे असी तकसीम का जोड़ा साढ़े सिस्टम बनाया ये बड़ा बेहुदा और निकम्मा और नकारा और गलत है। और ये अल्लाह की पसंदीदगी दी गल्लां नहीं है। कभी किसी अमीर आदमी ने पूछा भी साढ़े महल्ले साड़ी गली किन्नियां यतीम बच्चे बच्चियां बेवजह, वो भाई जी गल सुनो 2.5 करोड़ बच्चा जड़ा वो स्कूल नहीं जाता जिन्होंने जाना चाहिए।
ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਈ ਹੈ ਇਸਮਾਈਲ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ ਕੜਾਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ को बुलाया, कहा भी ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਮਾਸੀ ਜੀ, ਫੂਫੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮੀਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ हेल्प इदारा जरा वो दे देगा। उससे करने लगते थे। तो आज का जो ये मैं टॉपिक था ना, वो मैंने सोचा था कि बड़ी तकलीफ़ें, कि कोई आसान नहीं काम, ज़िंदगी बजाते खुद बड़ी मुश्किल काम है। तो मैं आ रहा था, वहाँ दरबार शरीफ है मियाँ शेर अहमद साहब का, वहाँ जाते थे कभी, शाम को वापस आ रहे तो एक लड़का जिसको बड़ा हमसे छोटा, जिसको भी बात को भी वाक़े को 20 साल हो चले हैं, वो मिला तो भाजी की हाल है, मुझे कहने लगा। मैं क्या ठीक है, किसे बड़ी सोच चाह रहा सो, मैं बड़ी दूरों तो अनवे न पर मैं क्या यार वो हेल्प दे मामलात बहुत ज़्यादा ने। तो मैं किसी बात से, किसी बंदे की एक जुमले ने मुझे परेशान किया था। ऐसे ही मुंह टंड के बकवास कर देनी जी, छड्डो जी वो गल का की होंदा, उसमें मैं बड़ गया। उन्होंने भाजी गल सुनो, इन्होंने खुदा ने तौफीक ही नहीं दी किसी चंगी गल का जिक्र करना। दफा करो, रसूल करीम जिन्हों के असी मुत्तकी, जिन्हों के असी अपना मुक्तदी हाँ, जिन्हों के असी पैरोकार हाँ, जिन्हों के असी उम्मती हाँ, उन्होंने वेखो कितनी तकलीफा आई ने, आखिरी दम तक लोग लगे रहने मगर। दफा करो। वो मैं उसने उन्होंने ख्याल आया कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराया औकात, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराया औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मेरा एक दोस्त अल्लाह को चला गया, वो कहना मोंगा साहब ये और का लफ्ज ऐड कर लो, ये तो चलती है और ऊंचा उड़ाने के लिए, और का लफ्ज कर लो कि अगे ऊंचा उड़ते पे हो लेकिन और ऊंचा। तो मेरा भी ये पैगाम है आज का कि आप मुखालिफ चीज़ों की वजह से घबराएं नहीं, ना परेशान हो, ना दिल छोटा करें, ना मायूस हो, ना पंजाबी कहना तिल पैदा करो, किसी किस्म का कोई मलाल ना देन में लाए। अल्लाह ताला ने वो कहते दुमा तौफीक ही इल्ला बिल्ला, बाद लोगों को अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी होंगी अच्छी गल करन दी, उन्हें कुत्ते नाल वध भौंकना होंदा है, और वो भौंकते रहें, उनका काम है भौंकना, वो भौंकते रहेंगे। कुत्ते ने भौंकना है, हर एक ने अपनी अपनी फितरत पे जाना है। तो बहरहाल अगर कोई बुरी बड़ी बात करते भी हैं तो करने दें, माइंड ना करें, सुने ही ना, सुने तो उसका असर कबूल ना करें। तो ये जनाब हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आप दोस्तों तक ही हमारी मारूज़ात जो हैं वो पहुँचें, कि जनाब आप अपने बच्चों को भेजें,
नई फीस कोई परवाह नहीं, किताबें आपको मिल जाएंगी, बस्ता मिल जाएगा, यूनिफॉर्म मिल जाएगी, जूते मिल जाएंगे, और बाबा जी सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप नहीं दे सकते तो ना सही, हम जो बैठे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि बाज़ केसेस में मेरी तवज्जो टीचिंग स्टाफ जो है, जब भी मैं जाता हूँ वहाँ, मैं बड़ी गहराई में चीज़ों को देखता हूँ। तो मुझे सारा टीचिंग स्टाफ कहता है, जनाब ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, पता नहीं इन्होंने की, या वो गुस्से में आकर कोई स्थानी कह देगी कि जी इन्ने साल हो गए ने, इन्होंने मौत पैंदी है, बाकी खर्चे नहीं करते। भाजी वेखो ना, अगले दिन शादी सी फलाने की, तो उत्थे वाजियां ने पैसे इंज पर देंदे सन जिवें कागज़ पे वंडदे ने, बकवास करते हैं, ये है वो है। तो मैं भी वैसे जब मदर्स डे मनाते हैं या माओं को बुलाते हैं उनकी बात, तो उनको मैं कहता हूँ, बेटा ये तुहाडे बच्चे ने, इन्हां दी अच्छाई बुराई तुहाडे नाल मुंसलिक है, तुसीं मेहरबानी करो, इन्हां नूं रोटी खुआ दिओ, इन्हां नूं कपड़े दिंदे हो, इन्हां नूं रैश दिंदे हो, बाकी सारियां ज़रूरियात जिंदगी दिंदे हो, तो बेटा जी ये भी करो। तुसीं ये इंसान बन जाता बंदा, पढ़ाई के बगैर नहीं बनता। तो तुसीं ये मामूली थोड़े जिहे पैसे जिहड़े बच्चे उंज ही इन्ने को खा पी जाते हैं, तुसीं उन्हां दे खर्चा, ये बड़ा ज़रूरी खर्चा है, ये करो। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा सी, आप मुझे अच्छी माएँ दे दें पढ़ी लिखी, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दे दूँगा। तो कुदरती अमर है कि बच्चों नूं ज़रूर करना, पढ़ाना ज़रूर चाहिए, अगर उन्होंने सही किस्म का इंसान बनाना है। अल्लाह के बंदे हो, सही पाकिस्तानी बनाना है, सही कौम बनाना है, जे उन्होंने सही इंसान बनाना है, तो फिर उन्होंने स्कूले जरूर भेजो। असी अगां इस गल का इंतजाम कर दिता है कि कोई बच्चा बेहुनर नहीं रहेगा। मैं तो सच्ची गल मैंने पुछते हो ना, तो मैं तो बहुत दफ़ा मेरा उन्होंने माँ बाप नाल लड़ाई करन ते जी करता है जिहड़े नशा करन लग पैंदे ने, या बुढ़े नहीं भी होए होंदे ते केसले हो जाते हैं, तो बह जाते हैं, तो जी मेरे को नहीं हुंदा, मेरे को काम नहीं होंदा, की करियां, चूंडियां वड्डन लग पैंदियां ने चीज़ां, क्यों नहीं होंदा काम? चंगा भला है, तेरी उम्र है, कितनी उम्र है जी? 37 साल हो गए ने भाई। मैं कह 137 साल भी हो जाते, बंदे का पुत्र बन के कम करया कर। किस कंजर ने तेन आख्या सी 7 बच्चे पैदा कर ले? बच्चे पैदा करने वाली तेन हया नहीं आती, शर्म नहीं आती? बच्चे पैदा किए जाना। मैं तो अपनी याशी की खातर इस गल का ख्याल नहीं करता कि इन्हों सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सी जिन्हों अल्लाह ने खान पीन दी चीज़ां उत्तों भेजिया सी, मनो सल्ला भेजता रहा। ये तुहाडा मेरा फर्ज है अपने बच्चों की, अपने जो डिपेंडेंट्स ने उन्हों दे ज़रूरी लवाजमात पूरे करने, उन्होंने अखराजात पूरे करने, उन्होंने सारिया चीज़ां उन्होंने करनिया। सिर्फ प्यो बन के, अब्बा बन के लगे फिरना काफ़ी नहीं। फिर चंगे भले हो, फिर तुसी काम कर सकते हो, तो तुसी क्यों ना कराओ। बहरहाल असी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी लगे हैं। कोई गौरमेंट वालों सानू एक दमड़ी नहीं कदी मिली, पैसा नहीं कदी मिलिया। यह तो एक साढ़े को 5-7 दोस्त ने जिहड़े मेहरबानी करते हैं, अल्लाह ने उन्होंने तौफीक दी है कि वो माहवार डोनेशन देंदे ने
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਜਾਂ ਕੁਰਬੋ ਜਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਆਉਣ, ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਦੀਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਓ, ਇਹ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸੌਖੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚੌੜਾ ਸੀਨਾ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਆਖੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਮਸ਼ਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ, ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਵਸ਼, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲਾਏ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ।